मैं हूं दाशमी, आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। 29 डेज़ टू गो, 29 दिन रह गए हैं इलेक्शंस आने में। 10 जनवरी की आज तारीख है और 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट मुकर्रर की गई थी, जिसके ऊपर बहुत कन्फ्यूजन थी, डिबेट थी कि होंगे इलेक्शंस, नहीं होंगे या डिले कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को देख कर और जो हालात चल रहे हैं उसको देख के लगता है कि शायद इलेक्शंस हो जाएंगे अब 8 फरवरी को। और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स तो पाकिस्तान की हैं ही, जिनको पूरा करना भी पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर रखती है उस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन अच्छा रहा है फॉर द बिगर पोर्शन, थोड़ा सा बुरा भी रहा है, लेकिन उसके ऊपर बात करेंगे। पहले बल्ले के निशान के ऊपर बात कर लेते हैं। बल्ले का निशान वापस मिल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से। बड़ा डिसीजन है, इलेक्शन कैंपेन रिलाई कर रही थी इसके ऊपर कम्प्लीटली उनकी, अगर ये ना मिलता तो एक कम्प्लीटली ऑल्टर्ड स्ट्रेटजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यूज़ करनी पड़ती। पहले इलेक्शन कमीशन ने, और बहुत ड्रामा क्रिएट हुआ था इसको लेकर, पहले इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पर एतराज़ात उठाए पीटीआई के और उनसे बल्ले का निशान ले लिया। पेशावर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया जाता है तो पेशावर हाई कोर्ट वापस दिलवा देती है जी बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और मुअत्तल कर दिया इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को। फिर से पेशावर हाई कोर्ट से रुजू होता है तो वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को बहाल करके फिर इलेक्शन बल्ला ले लेती है पीटीआई से। अभी फिर से ये सारी सिचुएशन बनी और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज़ अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की आज समाअत की, जिसमें जी जस्टिस सैयद अरशद अली ने पूछा इलेक्शन कमीशन ने कौन से सेक्शन के तहत इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की है। वकील शिकायत कुनंदा ने बताया कि इलेक्शन एक्ट सेक्शन 215 के तहत कार्रवाई की है, जिस पर अदालत ने कहा इलेक्शन का रिजल्ट तो 7 दिन के अंदर जमा करवाना होता है, जमा किया गया है। वकील दरख्वास्त गुजार का कहना है था कि इलेक्शन कमीशन ने देखना था कि सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। सब ने कहा जो बानी पीटीआई कहेंगे वही होगा। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए यहाँ तो सब जमातें एक ही ख़ानदान के लोग चलाते आ रहे हैं, शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। जस्टिस एजाज अनवर सिटिंग एट द पोजीशन, जिस तरह की उनकी एक हायर लेवल पोजीशन है, डिसीजन लेने वाली पोजीशन है, ऐसे पर्सनल रिमार्क्स से मेरा ख्याल है थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। सही है गलत है वो एक अलग चीज़ है। आप इसके अंदर फिर जो है जमात इस्लामी को भी ऐड करें क्योंकि वो भी वर्कर्स को आगे आने देती है। कि सच है शरीफ और भुट्टो ख़ानदान की मिसाल को उन्होंने यहाँ पे रखते हुए ये बात कही है, लेकिन अगेन ऐसे रिमार्क्स जस्टिस की तरफ से कोई एक अच्छी चीज़ नहीं, सूट नहीं करते उनके पोजीशन के ऊपर। इमरान खान को पहले जो है वो सादिक और अमीन भी कल जो है वो नाम दे चुके हैं, फिर उसके बाद गुड टू सी यू और मासूम है, इनोसेंट है, और अभी ये कि जी ये वाहिद जमात है जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स और एक बंदे के गिर्द नहीं घूमती, जो वर्कर्स को भी आगे आने देती है, आम लोगों को आगे आने देती है। तो बहरहाल पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफ़र ने शिकायत कुनंदा के वकला के एतराज़ात पर जवाब देते हुए कहा कि फ़रीक़ैन के वकला ने अदालती दायरा इख्तियार पर सवालात उठाए। दायरा इख्तियार पर असूल किया क्या है वो बताना चाहता हूँ। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को समात का इख्तियार देता है, जिसमें बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा हमारे इंटर पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए जो हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार में आते हैं। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो पूरे मुल्क के लिए हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी इस सूबे से हैं। सारी चीज़ में जो है ये समात चली है। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 208 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात होते हैं। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 209 की सब सेक्शन 215 के तहत कैसे पार्टी निशान वापस लिया गया, जिस पर वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेक्शन 209 के तहत इंट्रा पार्टी इंतखाबात फॉर्म 65 को सिर्फ देखना नहीं मुतमईन होना इलेक्शन कमीशन का काम है। पीटीआई वाले इलेक्शन कमीशन को एक रिकॉर्ड कीपर समझते हैं। इलेक्शन कमीशन एक रेगुलेटरी बॉडी है जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात को देख सकती है। यानी कि पहले बात की गई थी ना कि इनके पास तो अथॉरिटी है ही नहीं कि किसी भी तरह का डिसीजन ले सकें, तो सिर्फ एक बैठे हुए हैं नाम रखने के लिए, जैसे ये नाम है ये इलेक्शन में जाएगा बंदा और सारा कुछ। तो उन्होंने इसका जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये काम करने के लिए नहीं बैठी हुई कि आपके इंतखाबी निशानों का रिकॉर्ड रखे, आपके उम्मीदवारों के रिकॉर्ड रखे। वो रेगुलेटरी बॉडी है, वो ओवरसी कर रही है चीज़ों को और वो इसके बारे में डिसीजन ले सकती है। खैर बहरहाल पेशावर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजारों, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करते हुए इलेक्शन कमीशन को पीटीआई को इंतखाबी निशान का सर्टिफिकेट भी जारी करने का हुक्म देते हुए कहा कि पीटीआई सियासी जमात है और इंतखाबी निशान की हकदार है। ये आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ले से मुतल्लिक रहा है। पहले जब पेशावर हाई कोर्ट ने कुछ 3-4 दिन के लिए जो बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गया था,
اس میں واپس ملا تھا جب، تو اس سارا ٹائم میں بھی الیکشن کمیشن نے نہ سرٹیفکیٹ دیا، نہ اپنی سائٹ کے اوپر اپڈیٹ کیا اس چیز کو، بلے کو پاکستان تحریک انصاف کی، کیونکہ انہوں نے بیسیکلی بالکل اس کو جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کیا تھا کہ یہ واپس ہے. وہ ٹرائی کر رہے تھے کہ کس طرح اس کو واپس لیا جائے، اور پھر سے لے لیا تھا انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کے تھرو ہی. ابھی اس کو لے کے الیکشن کمیشن کیا کرے گی؟ تو جی اس کے فیصلے سے متعلق جو تحریک انصاف کو ان کا بلہ ملا ہے، مشاورت کے لیے الیکشن کمیشن کا اجلاس جو ہے آج متوقع ہے، اور تفصیلات کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں قانونی ٹیم مختلف آپشنز پر بریفنگ دے گی. الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر غور کر رہے ہیں. سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے، اور الیکشن کمیشن کے چاروں ممبران اسپیشل سیکٹریز شرکت کریں گے. خیر، اس سے متعلق جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف گوہر علی خان، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے تاریخی فیصلہ دے دیا ہے، تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال ہو گیا ہے. یہ نشان پاکستان کے عوام کی ترجمانی کا نشان ہے. الیکشن کمیشن نے ہر محاذ پر ناکام کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے مزید کہا کہ نشان بحال نہ ہوتا تو 227 ریزرو سیٹیں چلی جاتی اور تقریباً 870 جنرل سیٹوں کے امیدوار بھی آزاد ہو جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ تھا ان کے لیے بلے کا نشان. اوبیسلی یہ بہت سکیٹرڈ ہو جانا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی انہوں نے ایک تھوڑا سا جو ہے نا ایک سائیڈ موو کے طور پہ پلان بی کے طور پہ رکھا ہوا تھا، اپیل دائر کی ہوئی تھی، وہ انہوں نے آج واپس لے لی تھی بہرحال. کیونکہ یہی ریزن ہو سکتا ہے زیادہ کہ سپریم کورٹ میں اگر یہ کیس چل جاتا، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور پشاور ہائی کورٹ اس کو اب اوورسی نہ کرے، اگر پشاور ہائی کورٹ خاص طور پہ اس کا بلہ ان سے نہ دیتی، دلواتی آج، تب تو وہ سپریم کورٹ میں ان کو جانا ہی تھا. لیکن احتیاطاً ان کے لیے بہتر تھا. سپریم کورٹ کا مزاج تھوڑا سا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بھی ایسا نہیں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ نے اکیلی، میرا خیال ہے وہ کورٹ ہے اس ٹائم پاکستان میں جو سو فار ایسے ڈیسیجنز دیتی آئی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو تھوڑا سا فیور دے جاتی ہے. تو یہ ایک اچھی چیز ہو گئی ان کے لیے. لیکن تھوڑا سا آج برا دن تھا فار پی ٹی آئی، اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر نقوی نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے آج. ان کے اوپر جو ہے ڈفرینٹ ایکوزیشنز لگی ہیں. فرسٹلی تو جو یہ جسٹس مظاہر نقوی ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا یہ کہ پینل کو دیکھ کے پتہ لگ جاتا ہے جی کیا ڈیسیجن آئے گا ججز کے. اس طرح سے تو یہاں پر کانسٹیٹیوشن چلتا ہے پرسنل لیول کے اوپر. اور جسٹس مظاہر نقوی جو ہیں وہ بندیال کے بہت جو ہے وہ کلوز رہے ہیں. بندیال کے ساتھ اکثر وہ بینچ کے اندر موجود ہوا کرتے تھے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ بھی نہیں تھے، لیکن اسٹل پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ ایک تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھنے والے جج تھے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس زیر سماعت ہے، جس میں ان پر اثاثوں سے متعلق الزامات تھے، جبکہ ان کی ایک مبینہ آڈیو بھی سامنے آئی تھی. جبکہ جسٹس مظاہر نے آج اسی سلسلے میں کونسل کو اپنا تفصیلی جواب جمع کروایا تھا. جسٹس مظہر نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت عارف الوی کو بھجوایا، جس میں کہا گیا کہ میرے لیے اپنے عہدے پر کام جاری رکھنا ممکن نہیں. میں نے لاہور ہائی کورٹ اور سپریم ہائی کورٹ میں فرائض انجام دیے ہیں. جسٹس مظاہر نقوی نے اپنے جواب میں خود پر عائد الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل جج کے خلاف معلومات لے سکتی ہے، لیکن کونسل جج کے خلاف کسی کی شکایت پر کارروائی نہیں کر سکتی. تفصیلی جواب میں کہا گیا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جاری احکامات رولز کی توہین کے مترادف ہیں. رولز کے مطابق کونسل کو معلومات دینے والے کا کارروائی میں کوئی کردار نہیں ہوتا. ابھی یہ چیز کنفرم نہیں ہے، ابھی یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ بہتر ہے کہ ان کی کس طریقے سے یہ استعفیٰ ریزگنیشن ایکسیپٹ ہوگا، کہ ان کو پینشن ملے گی یا نہیں ملے گی، یا پھر ایک جو بھی ایک جج کی جس طرح ایک رسپیکٹفل سی ریزگنیشن ہوتی ہے اس طریقے سے یہ چیز پروسیڈ کرے گی، یا پھر ان کے الزامات ان کے اوپر پروف ہوں گے اور ایک ڈس آنرڈ طریقے سے جس طرح ایک جج نکلتا ہے اس طرح ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا. اور پھر اوبویسلی جو ایک ریٹائرڈ جج کے پریویلیجز ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں دیے جائیں گے. خیر، آپ ذرا یہ جسٹس مظہر علی نقوی کی جو ریزگنیشن آج آیا ہے اس کو ہولڈ کریں اور ریلیٹ کریں آج سپریم کورٹ کے اندر جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ، جس میں جی سابق آرمی چیف اور فوجی صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی سزا کے خلاف اپیل خارج کرتے ہوئے خصوصی عدالت کا سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا ہے. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 4 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر جو ہے یہ سابق فوجی صدر کی اپیل کو خارج کرتے ہوئے لاہور ہائی کورٹ کا خصوصی عدالت کی تشکیل غیر آئینی قرار دینے کا فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا ہے. یہ 2019
17 दिसंबर को पेशावर हाई कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में बनने वाली खसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ को आइन शिकनी और संगीन गद्दारी का मुजरिम करार देते हुए उन्हें सजाए मौत का फैसला सुनाया था। ये अब आप देखें कि इस सारे डिसीजन को ओवरटर्न किसने किया, बल्कि सारे बेंच को कलअदम करार दिया था जिस एक जज ने, उसका नाम है जी चीफ जस्टिस मज़ाहर अली नकवी साहब, जिन्होंने आज रिज़ाइन कर दिया। 2020 में उन्होंने 13 जनवरी 2020 में उन्होंने जो है लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच ने जो साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को संगीन गद्दारी केस में सजाए मौत सुनाई, उस अदालत को ना सिर्फ तश्कील उसकी गैर कानूनी करार दी उन्होंने, बल्कि उसमें हुए हुए तमाम तर कार्रवाई को भी कलअदम करार दे दिया था, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे फैसले को ओवरटर्न करते हुए पेशावर हाई कोर्ट ने गद्दारी का और संगीन जो भी उनके ऊपर इल्ज़ामात मुशर्रफ के ऊपर लगे थे उन सारों को बरकरार रखा है, सज़ा को बरकरार रखा है। और जो है ये मज़ाहर अली नकवी के दिए हुए फ़ैसले को कलअदम जो उन्होंने करार दिया था इस सारे बेंच को, उस फ़ैसले को ओवरटर्न कर दिया। और उसी दिन मज़ाहर अली नकवी साहब जो है रिज़ाइन भी कर देते हैं। रीज़न के अंदर बिल्कुल ये चीज़ नहीं लिखी हुई, रीज़न में यही लिखा हुआ है कि उन्होंने जो है उनके असासे रीज़न थे और उनके ऊपर जिस तरह की जो एक्यूजेशंस लगी हैं, और आई एम श्योर ये भी ऐसा रीज़न नहीं होगा क्योंकि ये गैर कानूनी हरकत तो नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट अपनी डिसीजन को बल्ले को लेके भी तो ओवरटर्न कर ही रही है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ का केस जो था वो एक अलग नौयत का है। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट अलाइव राइट नाउ, लेकिन उनके ऊपर जो एक्यूजेशंस है बड़ी जो है वो स्वेयर किस्म की एक्यूजेशंस हैं। संगीन गद्दारी प्रूवन है जी, सजाए मौत प्रूवन है। ज़िंदा होते तो आई एम श्योर उनको फिर भी देनी नहीं थी, लेकिन स्टिल तो मज़ाहर अली नकवी का मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सियासत होती है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइमिंग के लिहाज से सेम दिन उनका एक फ़ैसला ओवरटर्न होता है, दूसरी तरफ उनका रेजिग्नेशन आ जाता है, और वो रेजिग्नेशन भी ऐसा कि अभी ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो एक ऑनरेबल जज के तौर पर रिटायर हो रहे हैं, जिसमें उनको रिटायर्ड जज की प्रिविलेजेस मिलेंगे या नहीं, ये भी अनसर्टन है, ये इन्हीं के गैर यकीनी है ये सिचुएशन। खैर, ये जज इन हालात के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले जज थे। तो अभी तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके लिए सच इनके अलावा अतरम बिनुल्लाह जो है उन्होंने भी बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दे ही दी थी, इमरान खान के लिए दे ही दी थी। लेकिन काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में जो भी बेंच बनता है या जब वो सरबराही किसी चीज़ की कर रहे होते हैं तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ही रखा हुआ है उन्होंने। खैर, इमरान खान की जहाँ तक बात है तो जी रावलपिंडी पुलिस ने बानी पीटीआई को 9 मई के 12 मुकदमात में शामिल तफ्तीश कर लिया है। जेल ज़राए के मुताबिक 12 तफ्तीशी अफसरान पर मुश्तमिल टीम ने अडयाला जेल में इमरान खान से तफ्तीश की। जेल ज़राए ने बताया कि तफ्तीशी टीम ने बानी पीटीआई से 2.5 घंटे तक तफ्तीश की, जिसके बाद जो है वो जेल से रवाना हो गए थे। उनको जीएचक्यू में गिरफ्तार कर, जीएचक्यू हमला में जो 9 मई के सानिया में हुआ था तो उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है वैसे। तो उसके बाद जो है ये तफ्तीश शुरू हुई है। साथ साथ जो गैर शरई निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की आज समाअत थी, उसमें बुशरा बीबी जो है वो पेश नहीं हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अदालत में अदम मौजूदगी के बायस दोनों पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई, जिस पर बुशरा बीबी के वकला ने अदालत में एक दिन की इस्तिस्ना की इस्तदा कर दी। अदालत ने जो है मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर बुशरा बीबी की अपील जो है मंजूर कर ली है, जिसकी और उसके बाद समाअत को 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। और अगली समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी के ऊपर गैर शरई निकाह का के मुतालिक जो है फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी। इमरान खान से मुतालिक यहीं तक है। इलेक्शन कैंपेन तो उनकी थोड़ी सी सेट होनी शुरू हो गई है। बल्ले का निशान और वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टिल बहुत ज़्यादा मौजूद है लोगों के अंदर। खैर, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल एक बहुत क्वेश्चनेबल पॉइंट के ऊपर है, ख़ास तौर पे जब से इलेक्शंस के करीब, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं वैसे जो है ये हालात और ज़्यादा क्वेश्चनेबल होते जा रहे हैं। अभी बलूचिस्तान में जो है उसके शहर तुर्बत में नामालूम अफराद की फायरिंग से साबिक सेनेटर और मुस्लिम लीग नून के की तरफ से कौमी असम्बली के उम्मीदवार असलम वलीदी ज़ख्मी हो गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कैच हुसैन जान के मुताबिक तुर्बत शहर में मेन रोड पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में असलम वलीदी ज़ख्मी हुए। और उनके ये NA 258 से इलेक्शन के उम्मीदवार हैं उधर। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक असलम वलीदी साबिक सूबाई वज़ीर और सेनेटर रह चुके हैं। उन्हें तुर्बत के टीचिंग हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, वहाँ उनको जो है वो ट्रीटमेंट दी है, उसके बाद उनको कराची जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो वही बात,
مولانا فضل الرحمان کے بارے میں تو ایک پوائنٹ ان کو ہو ہی رہا تھا کہ ان کا نام لے کے ان کو تھریٹس مل رہے ہیں، لیکن ان کی الیکشن کیمپین اسٹل اچھی خاصی چل رہی ہے ان ساری چیزوں کے باوجود. لیکن جو سیکیورٹی تھریٹ وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں، جو ڈیفنس کے ادارے ہیں، لوگ ہیں، ان کے اوپر بیک ٹو بیک جو ہے وہ ملیٹنٹس کی طرف سے، دہشت گردوں کی طرف سے اٹیک ہو چکے ہیں. الیکشنز ویسے بھی ایک کیوٹک ٹائم ہے، اور اس میں سیکیورٹی کا تھریٹ اتنا ہی ایکولی جو ہے نا وہ لٹک رہا ہے سر کے اوپر ساروں کے. لیکن اشورٹی کروائی گئی ہے کہ جی اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں آئے گا، سیکیورٹی ہر طرح سے پرووائڈ کرے گی، یہ کاکڑ صاحب نے کہا ہے. جو لیکن ہوپ فار دا بیسٹ، یہی چیز انف ہے فی الحال کہ یہ اوبویسلی سیکیورٹی سب سے امپورٹنٹ ہے، سب سے ٹاپ پہ ہے. لیکن یہ بھی ایک خوشی کی ہی بات ہے پاکستان کے لیے کہ الیکشنز ہونے جا رہے ہیں. فری اینڈ فیئر ہوں گے یہ اسٹل ایک کویشچن ہے، کیونکہ پاکستان کی 75 سالہ جو تاریخ ہے نا اس میں ایک دفعہ بھی یہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشنز کبھی بھی نہیں ہوئے ہیں. تو ابھی کی امید بھی کم ہی ہے، بٹ ویل سی. ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.